अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काई कबीले में मलहून खातून इब्राहिम और उसकी वालिदा की मौजूदगी में दरसून से मुखातिब होकर कहती हैं, हमने तुम्हें अपने कबीले में इसलिए जगह दी थी कि हमने तुम्हें शरीफ समझा था। तुमने ये हरकत कैसे कर दी? फ़ौरन इब्राहिम साहब से माफ़ी मांगो। लेकिन दरसून जवाब देता है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि माफ़ी मांगो। ये सुनकर इब्राहिम गुस्से में कहता है, ये अब भी ज़बान दराजी कर रहा है। मलहून खातून, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इस शख्स को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं इसे अपने हाथों सज़ा देना चाहता हूँ। मलहून खातून कहती हैं, ये हमारे ज़ेरे साया है और इसने हमारे मेहमान की बेअदबी की है। इसे सज़ा देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इब्राहिम साहब, आइकूत, इस गुस्ताख को फ़ौरन क़ैद के खेमे में ले जाओ। जब सरदार औरहान वापस आएंगे तो वो खुद इसका फ़ैसला करेंगे। ये सुनकर हलीमा को सख्त गुस्सा आता है और वो कहती है, अम्मी, शुरुआत तो इब्राहिम साहब ने की थी, दरसून बेगुनाह है। ये बात सुनते ही इब्राहिम की वालिदा कहती हैं, अब इस कबीले में हमारी कोई जगह नहीं रही। ये कहते हुए वो इब्राहिम के साथ वहाँ से रवाना हो जाती हैं। आइकूत दरसून को भी अपने साथ ले जाता है और हलीमा अपनी माँ से कहती है, अम्मी, अब ज्यादती की जा रही है, ये फैसला गलत है, दरसून बेकसूर है। मलहून खातून गुस्से में कहती हैं, मैंने कहा बस, इसका नाम लेना फ़ौरन बंद करो। मैं इस इस्तबल वाले को खुद सज़ा दूंगी और आइंदा मैं तुम्हें इसके साथ कभी नहीं देखना चाहती। इसी लम्हे गूंचा वहां आती है और औरहान पर होने वाले हमले की खबर देती है। ये सुनकर मलहून खातून आयराज से कहती हैं, सिपाहियों को फ़ौरन रवाना करो और उस्मान सरदार को इत्तला दो। दूसरी जानिब जंगल में अब्दुर्रहमान फ्लावियुस के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, निशानात हमें अब तक मुसलसल आगे की तरफ ले जा रहे हैं। यकीत कहता है, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो फातिमा खातून को कत्ल कर देते। मैं उन्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अब्दुर्रहमान कहता है, तुम पहले भी ऐसे ही थे, क्या तुमने अपने बाप को कम अजियत दी थी? अब ज़रा रुक जाओ, पहले तुम्हारी शादी फातिमा खातून से होगी। ये सुनकर फ्लावियोस शदीद गुस्से में आकर कहता है, खामोश रहो। यकीत गुस्से से जवाब देता है, क्या बुरसा का शिकस्त खोर्दा कमांडर हमें हमारे फ़राइज़ सिखाएगा? फ्लावियोस कहता है, मैंने अपने शहर की इज्जत का दिफा किया है। मैं तुम्हारी तरह अपने बाप के साये में छुपकर तलवार नहीं चलाता। यकीत कहता है, मेरा बाप यहाँ मौजूद नहीं और तुम्हें बचाने के लिए अब कोई फसील भी नहीं रही। अब्दुर्रहमान आगे बढ़कर यगीत को पीछे हटाता है और फ्लावियोस से कहता है, अपनी ज़बान संभालो और अपनी हद में रहो। अचानक किसी आवाज़ पर वो तीनों चौंक जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर औरहान अपने साथियों के हमरा राहिब अंतून के पास पहुंचता है और कहता है, हम यहाँ एक राज से पर्दा उठाने आए हैं, ऐसा राज जो सिर्फ तुम ही जान सकते हो। वो लोग जिन्होंने एक ही वक्त में हम पर और बाज़ंतीनियों पर हमला किया, उनकी गर्दनों पर यही निशान बना हुआ है। क्या तुम जानते हो इसका मफहूम? अंतून निशान को गौर से देखते हुए कहता है, खुदा हमें अपनी पनाह में रखे। जरकुताए सवाल करता है, क्या हुआ राहिब, तुम कांप क्यों रहे हो? राहिब जवाब देता है, ये मुक़द्दस माबद के संगदिल सरमाओं का निशान है, कैथोलिक के बेरहम जल्लादों का। औरहान कहता है, पोप के वो जंगजू जिन्होंने बरसों पहले फ्रैंक की बालादस्ती कबूल की थी, अब उनके अज़ाइम खुलकर सामने आ चुके हैं। अंतून कहता है, ये हमारे खित्ते में सिर्फ खून और मौत लेकर आएंगे। औरहान सरदार, मैं दुआ करूंगा कि खुदा तुम्हें उनके मुकाबले में फ़तह अता करे। औरहान उसका शुक्रिया अदा करता है। खलील कहता है, मेरे सरदार, उनका सरहदों तक आ जाना और शहनशाह को कत्ल करने की कोशिश करना हमारी फतुहात के खिलाफ तनी हुई तलवार है। बुरहान कहता है, बोरसा में हमारा हर कदम इन सरमाओं को इज़्मिक के लिए भी खौफ में मुब्तला कर रहा है। औरहान कहता है, बिल्कुल, जैसे हम मदीना की तरफ देखते हैं, वो बोरसा को उसी निगाह से देखते हैं। जैसे हमारे लिए मक्का है, वैसे ही उनके लिए इज़्निक है। वो हर तरह की मक्कारी करेंगे। उनका पहला मकसद इस शहनशाह को हटाना है जो उनके कदीमी शहरों का दिफा नहीं कर सकता, और उसकी जगह ऐसा शहनशाह लाना है जो उनके करीब हो। खलील कहता है, अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो सरहदों पर सलीबियों को जमा कर लेंगे। कभी नहीं, मैं उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा। वो इज़्निक और बोरसा में हमारी फतूहात को नहीं रोक सकते। हम सबसे पहले उन गद्दारों तक पहुँचने वाली हर मदद का रास्ता बंद करेंगे। बुरहान बे, आप बोरसा से इज़्निक जाने वाले रास्ते पर कब्जा करें। जरकुताए, आप वो रास्ता संभालें जो इज़्निक को मगरिब से मिलाता है। अपने सिपाहियों के साथ फ़ौरन रवाना हो जाएं। ये सुनते ही वो दोनों रवाना हो जाते हैं। औरहान खलील से कहता है, फ्लावियोस को पैगाम भिजवा दो कि फ़ौरन कबीले पहुँचे। कबीले में शाहीन शाह अलाउद्दीन के साथ चहलकदमी कर रहा होता है। अलाउद्दीन कहता है, जैसा कि औरहान सरदार का इरादा है, अब कोई ज़मीन खाली नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। आपने नहायत उम्दा काम किया है शाहीन शाह साहब, मगर मैं सोच रहा हूँ वो तीमूरताश, क्या उसने कोई मुज़ाहिमत नहीं की? शाहीन शाह कहता है, कोशिश तो की थी, मगर मैंने उसे रत्ती भर हिम्मत नहीं दिखाने दी। हमने तीमूरताश को उसकी राह दिखा दी, मगर नए दुश्मनों का क्या, जिनके नाम तक हमें मालूम नहीं? ये मामला आसान दिखाई नहीं देता। अल्लाह करे ये हमारे लिए आजमाइश न बने।
لوگوں کو آتے دیکھ کر علاؤدین کہتا ہے، وہ غیر مسلم لوگ جنہیں اورحان سردار نے بلایا ہے آہستہ آہستہ یہاں پہنچ رہے ہیں، لگتا ہے وہ اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اسی دوران قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں اور نیلوفر اپنی بہن اور فاطمہ کے ہمراہ قبیلے میں داخل ہوتی ہیں۔ ملہون خاتون ان کا استقبال کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں، اورحان کیسا ہے؟ نیلوفر جواب دیتی ہے، وہ سب خیریت سے ہیں، آج رات واپس آ جائیں گے، کہہ رہے تھے آپ فکر نہ کریں۔ پھر ملہون خاتون ڈیفنے کو بھی خوش آمدید کہتی ہیں، مگر وہ خاموش کھڑی رہتی ہیں۔ ملہون خاتون کہتی ہیں، جب نیلوفر پہلی بار ہمارے قبیلے میں آئی تھی تو وہ بھی بالکل تمہاری طرح بے چین اور پریشان تھی۔ نیلوفر کہتی ہے، وقت کے ساتھ تم بھی اس قبیلے کی عادی ہو جاؤ گی۔ ملہون خاتون کہتی ہیں، کیا خبر ہماری بیٹی ان قلعوں سے بڑھ کر اس قبیلے کو پسند کرنے لگے؟ ڈیفنے کہتی ہے، آپ کا قبیلہ واقعی بہت پیارا ہے، مگر قسطنطنیہ سے آنے والوں کے لیے کسی اور جگہ سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا، سوائے نیلوفر کے۔ راستے کی تھکن کا حوالہ دیتے ہوئے نیلوفر اجازت لے کر ڈیفنے کو اس کے خیمے تک لے جاتی ہے۔ دوسری جانب عبد الرحمن فلاویس کے ساتھ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں سرماؤں کے سپاہی آگ سینک رہے ہوتے ہیں۔ وہ اچانک حملہ کر کے سب کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک زخمی رینگتا ہوا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو فلاویس اس کے زخم پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، بتاؤ شہنشاہ کو قتل کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، میں گناہگار پیدا ہوا تھا مگر پاک ہو کر مروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ خود کو خنجر مار لیتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے، کتے نے کتے جیسا انجام چنا۔ اسی لمحے ایرسطو سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا، اور ہان بے نے فلاویس کو قبیلے بلایا ہے۔ فلاویس پوچھتا ہے، کیوں؟ کیا انہیں کوئی سراغ ملا ہے؟ ایرسطو کہتا ہے، اگر مناسب سمجھا تو وہ خود ہی بتا دیں گے۔ یغید کہتا ہے، فکر نہ کرو، اگر اورحان صاحب تمہیں مارنا چاہتے تو بلاتے نہیں، سیدھا حکم دے دیتے۔ فلاویس وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ایک سپاہی پوچھتا ہے، اگر فاطمہ خاتون نے آپ کو دیکھ لیا تو؟ فلاویس کہتا ہے، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قبیلے میں حلیمہ بے چینی سے بیٹھی ہوتی ہے۔ فاطمہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے، تم زندان والے خیمے کا دروازہ نہیں کھول سکتی۔ حلیمہ کہتی ہے، اسے ناحق قید میں رکھا گیا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ فاطمہ پوچھتی ہے، تمہیں درسون کی اتنی فکر کیوں ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، کیونکہ یہ سراسر ناانصافی ہے، اگر درسون نہ ہوتا تو میں خود اس آدمی کو سبق سکھا دیتی۔ فاطمہ کہتی ہے، پھر اسی کے مطابق عمل کرو اور اپنی نظریں جھکا لو۔ ادھر نیلوفر ڈیفنے کے زخموں کی مرہم پٹی کر رہی ہوتی ہے۔ ڈیفنے کہتی ہے، میری بہن سمجھتی ہے کہ میں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی، ہم دشمن ہیں نا، دشمن سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ نیلوفر کہتی ہے، اس وقت میرا فیصلہ غلط تھا، مگر تم میری جان ہو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ڈیفنے کہتی ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ تمہارے سوا میرا کوئی نہیں۔ وہ ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں اور کہتی ہیں، تمہارے جانے کے بعد شہنشاہ ہی میرے لیے سب کچھ تھا، مگر اب معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ کیا اورحان صاحب نے کچھ بتایا؟ اسی لمحے شہزادے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سلیمان پوچھتا ہے، ماں یہ کون ہے؟ نیلوفر کہتی ہے، یہ تمہاری خالہ ہے۔ ڈیفنے بچوں سے ملتی ہے۔ یوں یہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔